আরজিকর মামলার রায়দান হলো আজ। দোষী সাব্যস্ত করা হলো ধৃত সঞ্জয় রায়কে। মাত্র 5 মাসের মধ্যে সাজা ঘোষণা করে দোষী সাব্যস্ত করলো শিয়ালদা আদালত এবং সাজা ঘোষণা হবে সোমবার। দীর্ঘদিন যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল গোটা রাজ্য, তারপর আজকে শিয়ালদা আদালত দোষী সাব্যস্ত করল সঞ্জয় রায়কে। সাজা ঘোষণা করা হবে সোমবার। এই আরজিকর মামলা প্রথম থেকেই চর্চিত হয়েছিল রাজ্যে, আর সেই আরজিকর মামলায় এবার দোষী সাব্যস্ত করা হলো কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত সঞ্জয় সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। সাজা ঘোষণা করা হবে সোমবার। কি বলছেন আন্দোলনরত চিকিৎসকরা? मतलब लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो आपको लाना पड़ेगा। মামলার রায়দান ক্ষেত্রে এদিন শিয়ালদা আদালতে প্রচুর নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল, প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। একদম নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল শিয়ালদা আদালত চত্বর। আজকে যখন রায়দান হচ্ছে তখন কিরকম ছিল শিয়ালদা আদালত চত্বর, এবং সঞ্জয়কে ঘিরে ছিল প্রচুর নিরাপত্তা। আপনারা কি আরজিকর থেকে? হ্যাঁ, সিবিআই স্পেশাল ক্রাইম ভাইয়া जो हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जे वो आउटसाइड द आरजीकर एक पर्सन है, एक सिविक वॉलंटियर है। हाउ से एंटर द मेडिकल कॉलेज एंड डू दिस लाइक ऑफ क्राइम। एविडेंस टेम्पर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हासअप हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सीबीआई प्राइमरी चार्जशीट में मेंशन किया है। तो अगर ये हुआ है तो ये किसके लिए हुआ है? टू सेव संजय राय। हाउ कैन वी बिलीव इन दिस इंसिडेंट? वी कांट बिलीव इट। वी बिलीव स्टिल इन दिस केस so many criminal and so many culprits are roaming around the environment. So please arrest all the culprits and they are, आप लोग उसके विचार का अधीन में लाइए और उस हिसाब से जो सजा होगा वो दीजिए। मतलब लार्जर जो कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार अनशन किए हैं, तो ये जस्टिस मिला है? जस्टिस के लिए क्या अभी भी लड़ाई जारी है? हाँ, लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले दिन से बोल रहा है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है मोर देन 1 पर्सन।